guys, so kaning baba guys in magkatkat siya ning pinakataas na kahoy guys. Then guys, manok na guys. Yan guys, oh. Papa na guys. Hadlok yun na guys. Guys, dapat ikuha nimo na guys ha. Pakusog bring mo nagkaari. Guys. Mag-careful agad ka guys kung mangin-ani ka. Okay, magkuwang. Ano si akong papa guys. Guys, tanaw oh. Pasam na ka lagi. Awa. May palwa. Guys. Pasam palwa daw. Ayan lang kay tagakan kaspuan. Tagakan ka na. Guys. So, maning manok ka guys. Ano ba? Tumba dra. Pangkuan dra manok. Awar ya. Leo. Dito ka video Leo. Dra. Awesome. Si Papa na guys, ha? Manok guys. Guys, dapat ka na. Hindi ka guys. Guys, dapat. Ano ka guys, cut. Pagod guys. Joke lang guys. Guys, tara guys. Ano naman YouTuber ni si Papa guys. Guys, bugay dia kaya naman guys. Hala. Asa naman tong Kunra. Apa? Lang, perfect. Terus Papa guys. Wow. Ko Papa. Terus Papa guys oh. Oh, oh. Hala. Papa na eh. Naay na hambong. Papilo. Guys. Oh. Asa naman to? Guys, asa naman to? Ito si Papa guys, ano to ah? Asa na si Papa? Ito ah? Gusto mo ako nandun ah? Kung sa Mandela si Papa guys. Asa na itong manok? Sakto na to. Asa? Banggan kayo. 25 tanas. Si Papa. Tarungan ng video diyan na kapoy na ka. Tarungan video si Papa na unsa. Kapoy kay lalim. Papa, ipalong na. Papa, ipalong na.